This is Balitang Ilocos Online. Alfred? Oh, there's the kind of sons, sir. Oh. Okay. Did you know that? And the solar system. Okay. Yes. What about this? What is this? It's a rocket. Oh, it's a rocket. And that's us. What did you call this rocket? Oh, no, I asked you. Rocket. Oh, it's a space rocket. Okay. Space rocket. And the kind of sun. What are the kinds of sun? 1, 2, 3, Are you counting? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. What about this one? I don't know this one. Milky Way Galaxy. Oh, the Milky Way Galaxy. You know the Milky Way? Ayan. Kaya na pa pong ibaga ito yung Milky Way Galaxy. Milky Way Galaxy. Kasi apo iti kinalaing ni Baby Alfred. Tapos makita pati pa ito ading na gray ang duwatawan na kita sumusorot. English ti pa nagsaod ang akasat. Although iti parents na kita ay Ilocano. So very maki-inspire. Natilaing ni Baby Alfred. Kasulatan ako ati obra na agis ka nati libro. This Venus. Venus. Okay, ma-identify na pa iti Venus. Jupiter. Saturn, Uranus, Neptune in the solar system. Wow. There is the solar system there. Iti agdamak iti kinubing na kita sabsabali dati laing na English pa iti panagsarita. Alfred, kasano yes, ako kasano nang rugi dati panakakita dati sirip ti baraw yu tayo. Mahilig namin nagbuyat ti YouTube no ko sir. Sa ti obra na no tay kawan kadwa na sir ket kami amo nga na susuro na tag English bayat ti panagbuy-buy na YouTube sir. So nakikita di ko English pa sa una. Well sir, in video ko lang idi namnanin sa nakalman ket kabisado na ti planes gaya men sir. Ngayon no kasasarita mi ti Ilocano. No Ilocano sir, mawatan na sir. Kasi ibawon mo kung may ka dito ikaw namin Ilocano, amo na sir. Okay. Okay. What is that, baby? What is the best planet? Mercury. This one. You tell us the planets, the sun. The sun. Okay, dito po kita yung planets tata nga kikitaan ni Baby Alfred. Nagkabesa na iti klase na. Where is Saturn? Saturn. There. Where is Saturn? There. These ones are Saturn. These ones Mars. Where is the red planet? Those are Mars. The Mars. Mars. What is the smallest planet? There's Mars. What do you call the small planet? Smallest planet? Mercury. Mercury. Yes. Mercury. The hottest planet. Venus. What is the hottest planet in our solar system? It's Venus. yes. The solar system is that. As that. Okay, kasi apo ti kwa obobraan dato ni Baby Alfred nga nga gadget agbasa-basa iti science book. Actually kit kabisado na dagiti planet di solar system kayang-kaya na pa nga i-explain. Tete explain man ni sir. Dati kwa, dati kwa na. Dati kami nga libro mi sir ket ana bayad dagito yan bagi ka na bas-basa gapon ta mga usar. Inwar ko ta mapanda iloklokid lang. Tatangget so tatanggen mabuy-buy dat YouTube ken kwan mapagpada na met DJ buy-buy na sir. Venus. So nga so tigwa na sir. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. Very good. Okay. Already ba six sir get na maki-papay. Venus. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. And
Yay! Yeah, very good. Okay, hadya po iti panaka-memorize na ken makita na mabasa ng sada gito ko. Kaya nagbasa mabasa na. Apay sir. Bale ikas la ipampamiliarize na labi ko na sir nga kuha. Anat mabuyo na di YouTube sir ket makita na met nagpadada iso nga isumet ti mga kuha na sir. So ano ti reaction mo tada ti tawon nga talok ket sabsabali ti level of intelligence nito barom. Dito nga ko sa lagat nakiktot kami sir at kuha amo na met nga i-recognize the planets ken maragsakan kami sir iti kuha. So imalaking ka mahilig ka ti computer. Pero manak kami di computer sir. Di siguro no kami adab obrakon pagbuyat so dati YouTube. Nga kami imalan na. Okay.